Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Arifatul Amalinda Nursaliha from English Language Education Department, University of Muhammadiyah Yogyakarta, and I will practice become an interpreter. So this is a consecutive interpreting. I choose video from TED channel with David Levitin as the speaker, and he talks about how to stay calm when you know that you will be stressed. So enjoy your watching. A few years ago, I broke into my own house. I had just driven home. It was around midnight in the dead of Montreal winter. I'd been visiting my friend Jeff across town, and the thermometer on the front porch read minus 40 degrees. Beberapa tahun lalu, saya masuk ke rumah saya sendiri. Saya baru saja pulang, sekitar tengah malam di tengah musim dingin Montreal. Saya mengunjungi teman saya Jeff di seberang kota, dan termometer di teras menunjukkan minus 40 derajat. And don't bother asking if that's Celsius or Fahrenheit. Minus 40 is where the two scales meet. It was very cold. Dan jangan repot-repot bertanya apakah itu Celsius atau Fahrenheit. Minus 40 adalah kedua skala bertemu, itu sangat dingin. And as I stood on the front porch fumbling in my pockets, I found I didn't have my keys. In fact, I could see them through the window lying on the dining room table where I had left them. So I quickly ran around and tried all the other doors and windows, and they were locked tight. Dan saya berdiri di teras depan merogoh saku. Ternyata kunci saya tidak ada. Faktanya, saya bisa melihat mereka melalui jendela, berbaring di meja ruang makan tempat saya meninggalkan mereka. Jadi, saya cepat-cepat berlari dan mencoba semua pintu dan jendela lainnya, dan semuanya terkunci rapat. I thought about calling a locksmith. At least I had my cell phone, but at midnight, it could take a while for a locksmith to show up, and it was cold. Saya berpikir untuk memanggil tukang kunci. Setidaknya saya memiliki ponsel saya, tetapi pada tengah malam, mungkin perlu beberapa saat untuk seorang tukang kunci muncul, dan itu sangat dingin. I couldn't go back to my friend Jeff's house for the night because I had an early flight to Europe the next morning and I needed to get my passport and my suitcase. Saya tidak dapat kembali ke rumah teman saya Jeff untuk bermalam karena saya memiliki penerbangan awal ke Eropa keesokan paginya dan saya memerlukan paspor dan koper saya. So desperate and freezing cold, I found a large rock and I broke through the basement window, cleared out the shards of glass. I crawled through. I found a piece of cardboard and taped it up over the whole opening, figuring that in the morning on the way to the airport I could call my contractor and ask him to fix it. Jadi putus asa dan kedinginan, saya menemukan batu besar dan saya menerobos jendela ruang bawah tanah, membersihkan pecahan kaca, saya merangkak masuk, dan saya menemukan selembar karton dan menempelkannya di atas lubang. Memikirkannya di pagi hari, dalam perjalanan ke bandara, saya bisa menelepon kontraktor saya dan memintanya untuk memperbaikinya. This was going to be expensive, but probably no more expensive than a middle-of-the-night locksmith. So I figured under the circumstances I was coming out even. Ini akan menjadi mahal, tapi mungkin tidak lebih mahal daripada tukang kunci tengah malam. Jadi saya pikir dalam situasi ini saya akan keluar. Now, I'm a neuroscientist by training, and I know a little bit about how the brain performs under stress. It releases cortisol, that raises your heart rate, it modulates adrenaline levels, and it clouds your thinking. Sekarang saya seorang ahli saraf dengan pelatihan dan saya tahu sedikit tentang bagaimana kinerja otak di bawah tekanan. Ini melepaskan kortisol yang meningkatkan detak jantung Anda, itu memodulasi tingkat adrenalin dan mengaburkan pemikiran Anda. So the next morning, when I woke up on too little sleep, worrying about the hole in the window and the mental note that I had to call my contractor and the freezing temperatures and the meetings I had upcoming in Europe. Jadi keesokan paginya, ketika saya bangun dengan sedikit tidur,
mengkhawatirkan lubang di jendela, dan catatan mental bahwa Anda harus menelepon kontraktor saya dan suhu yang membeku dan pertemuan yang akan saya adakan di Eropa. And, with all the cortisol in my brain, my thinking was cloudy, but I didn't know it was cloudy because my thinking was cloudy. Dan Anda tahu, dengan semua kortisol di otak saya, pemikiran saya keruh. Tapi saya tidak tahu itu mendung karena pemikiran saya keruh. And it wasn't until I got to the airport check-in counter that I realized I didn't have my passport. So I raced home in the snow and ice, 40 minutes, got my passport, raced back to the airport. I made it just in time, but they had given away my seat to someone else, so I got stuck in the back of the plane next to the bathrooms in a seat that wouldn't recline on an 8-hour flight. Dan baru setelah saya tiba di counter check-in bandara, saya menyadari bahwa saya tidak memiliki paspor. Jadi saya berlari pulang di salju dan es 40 menit mendapatkan paspor saya, berlari kembali ke bandara, saya berhasil tepat waktu. Tetapi mereka telah memberikan kursi saya kepada orang lain. Jadi, saya terjebak di bagian belakang pesawat, di samping kamar mandi, di kursi yang tidak bisa direbahkan dalam penerbangan 8 jam. Well, I had a lot of time to think during those 8 hours of no sleep. And I started wondering, are there things that I can do, systems that I can put into place that'll prevent bad things from happening? Ya, aku punya banyak waktu untuk berpikir selama dalam 8 jam itu dan tidak tidur. Dan saya mulai bertanya-tanya, apakah ada hal-hal yang dapat saya lakukan, sistem yang dapat saya terapkan, yang akan mencegah hal-hal buruk terjadi? Or at least if bad things happen, will minimize the likelihood of it being a total catastrophe. So I started thinking about that, but my thoughts didn't crystallize until about a month later. I was having dinner with my colleague Danny Kahneman, the Nobel Prize winner, and I somewhat embarrassedly told him about having broken my window and, forgot my passport. And Danny shared with me that he'd been practicing something called prospective hindsight. Atau setidaknya jika hal buruk itu terjadi, akan memperkecil kemungkinan menjadi bencana total. Jadi, saya mulai memikirkan itu, tetapi pikiran saya tidak mengkristal. Sampai sekitar sebulan kemudian, saya sedang makan malam dengan rekan saya, Danny Kahneman, pemenang hadiah Nobel, dan dengan agak malu saya memberitahunya tentang telah memecahkan jendela saya, dan Anda tahu, lupa paspor saya, dan Danny memberitahu saya bahwa dia telah berlatih sesuatu yang disebut prospektif ke belakang. It's something that he had gotten from the psychologist Gary Klein, who had written about it a few years before, also called the premortem. Itu adalah sesuatu yang dia dapatkan dari psikologi Gary Klein yang telah menulis tentangnya beberapa tahun sebelumnya, juga disebut premortem. Now, you all know what the postmortem is. Whenever there's a disaster, a team of experts come in and they try to figure out what went wrong, right? Sekarang Anda semua tahu tentang apa itu postmortem. Setiap kali ada bencana, tim ahli datang dan mereka mencoba mencari tahu apa yang salah, bukan? Well, in the premortem, Danny explained, you look ahead and you try to figure out all the things that could go wrong, and then you try to figure out what you can do to prevent those things from happening or to minimize the damage. Nah, di premortem, Danny menjelaskan, Anda melihat ke depan dan Anda mencoba untuk mencari tahu semua hal yang bisa salah dan kemudian Anda mencoba untuk mencari tahu apa yang dapat Anda lakukan untuk mencegah hal-hal itu terjadi atau untuk meminimalkan kerusakan. So what I want to talk to you about today are some of the things we can do in the form of a premortem. Some of them are obvious, some of them are not so obvious. Jadi yang ingin saya bicarakan dengan Anda hari ini adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam bentuk premortem. Beberapa dari mereka jelas, beberapa dari mereka tidak begitu jelas. I'll start with the obvious ones. Around the home, designate a place for things that are easily lost. Saya akan mulai dengan yang sudah jelas. Di sekitar rumah, tentukan tempat untuk barang-barang yang mudah hilang. Now, this sounds like common sense, and it is,
But there's a lot of science to back this up based on the way our spatial memory works. Sekarang ini terdengar seperti akal sehat dan memang demikian, tetapi ada banyak ilmu pengetahuan yang mendukungnya berdasarkan cara kerja memori spasial kita. There's a structure in the brain called the hippocampus that evolved over tens of thousands of years to keep track of the locations of important things. Where the well is, where fish can be found, that stand of fruit trees, where the friendly and enemy tribes live. Ada struktur di otak yang disebut hippocampus yang berkembang selama puluhan ribu tahun untuk melacak lokasi hal-hal penting. Di mana sumur itu, di mana ikan dapat ditemukan, tegakan pohon, buah-buahan, di mana suku ramah dan musuh hidup. The hippocampus is the part of the brain that in London taxi cab drivers becomes enlarged. It's the part of the brain that allows squirrels to find their nuts. Hippocampus adalah bagian dari otak yang di London pengemudi taksi menjadi membesar. Ini adalah bagian otak yang memungkinkan tupai untuk menemukan kacangnya. And if you're wondering, somebody actually did the experiment where they cut off the olfactory sense of the squirrels and they could still find their nuts. They weren't using smell, they were using the hippocampus, this exquisitely evolved mechanism in the brain for finding things. But it's really good for things that don't move around much, not so good for things that move around. Dan jika Anda bertanya-tanya, seseorang benar-benar melakukan eksperimen di mana mereka memotong indera penciuman tupai dan mereka masih bisa menemukan kacang mereka. Nah, mereka tidak menggunakan indera penciuman tersebut, mereka menggunakan hippocampus, mekanisme yang berkembang sangat indah di otak untuk menemukan sesuatu. Tapi itu sangat bagus untuk hal-hal yang tidak banyak bergerak dan tidak begitu bagus untuk hal-hal yang banyak bergerak. Nah, that's my video. Become an interpreter. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.